Malinu jabara lajɛbagaw an minnu sɔgɔlen don anw na su ani tile ani ɲankuma bi alamisa ye marisi kalo tile 3 san 2022 an ka bi kunnafoni fɔlɔ o bɛ logement sociaux de kan ni bɛɛ b'ale wele ko ATTBugu. ATTBugu so n'o kun dira mɔgɔ 1000 ani kɔ ma an ye kunnafoni dɔw sɔrɔ bi ko o bɔra ma kunnafoni walawalalen an m'o di aw ma an ka flash info kɔnɔna na. Aw bisimila an ka flash info kɔnɔna na komi tun y'a fɔ ɲɛna kuma daminɛ na ATTBugu so tilali o baaraw lajɔra février kalo tile 16 sabula munumunukan caman nin mɛna bɔlɔlɔ sanfɛla la ko ATTBugu so in lisi k'a tila bɛ ministiri ani ministiriden ani sifin jɛkulu minnu sigira sen kan kɔsan in na o kɛra ɲɔgɔn faamuyabaliya de jamana kɔnɔna na sabula n'i y'a jateminɛ ATTBugu so in a dabɔlen don dɛsɛbagatɔw de kama kunnafoni dɔw y'a yira na k'a fɔ ko ni ATTBugu so in lisi ko lisi in bɔra depuis 2019 n'o ye tiɲɛ munna ministiridenw ani sifin jɛkulu minnu sigira kɔ kan olu tɔgɔ yera o lisi la mun na i n'a fɔ Abdelkader Maïga ni ale M5 RFP mɔgɔ dɔ ye ani premier ministre kɛrɛfɛ mɔgɔ o de kɛra sababu ye jamanakuntigi ni ale colonel Assimi Goïta ale ko ka sɛgɛsɛgɛli dɔ boloda yaasa bolo bɛ se ka da nin ko in kisɛ kan cogoya min na bi alamisa an ye kunnafoni dɔ sɔrɔ ko ATTBugu so in tilali ko a dabilala Mali News kunnafoniw b'a yira na k'a fɔ ko lisi kura bɛna bɔ ni ATTBugu so ko in na ko a lisi bɔli a tɛna kɛ ko mɛnta ye bilen nɔ nga lisi min bɛna bɔ yɛlɛmaba tɛna don a la sabula so tɛ se ka di mɔgɔ ma ka tila k'a bɔsi a la ŋɔ tuguni ministiriw tɔgɔ bɛna bɔ lisi la nga mɔgɔ gansan minnu tɔgɔ bɛ lisi la olu tɔgɔ bɛna to lisi in na an ka jɛ an ka Abdelkader ni ale N5 RFP mɔgɔ dɔ ye k'o lamɛn aw k'a fɔ ko ka yuruguyurugu kɛlɛ o même moment aw tɔgɔw bɛ logement sociaux ko kumaw la jɔn ka gabakuru bɔn tilema jɔn tɔgɔ M5 mɔgɔw tɔgɔ t'a la mais M5 mɔgɔw tɛ malien ya oh mais est-ce que M5 mɔgɔw tɔgɔ kan ka kɛ an bɛ contexte min na bi logement sociaux ko la mais pourquoi pas M5 mɔgɔw tɛ malien mais ne tɔgɔ ye ta ye o ye galon ye maa min y'a f'i ɲɛna ko ne tɔgɔ b'a la o ye galon ye M5 mɔgɔ wɛrɛ min tɔgɔ b'a la o fana ye galon ye ça c'est pas mon problème Jawara moi ne tɔgɔ t'a la min ye ne tɔgɔ kala fana u y'a dabɔ a kama de ka transition lagosi u y'a dabɔ a kama ka premier ministre tɔgɔ tiɲɛ u y'a dabɔ a kama ka ne yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ n y'a sɛbɛn n ka page Facebook kan n ma deli ka logement sociaux ɲini min bɔlen filɛ nin ye n m'a ɲini n t'a kalama donc munna n tɔgɔ bɛ taa bɔ a la u ye Kader tɔgɔ min fɔ ne tɛ n y'a sɛbɛn n ka page Facebook kan mais en plus de cela n ye papier dɔ ye dɔ y'a sɛbɛn ko Abdelkader Maïga conseiller spécial du premier ministre à la primature ne tɛ baara kɛ primature la n tɛ conseiller spécial ye ni tɔgɔ tiɲɛ tɛ mun don ni tɔgɔ tiɲɛ tɛ mun don kunnafoni filanan o bɛ Ukraine kɛlɛ de kan bi alamisa marisi kalo tile 3 Ukraine jamana ɲɛmɔgɔ ani Russie jamana ɲɛmɔgɔ u wulila ka taga Biélorussie ani Pologne frontière la ka taga sigi ka kuma tako filanan kɛ yen nɔ Ukraine jamanakuntigi ka conseiller ale kumana bɔlɔlɔ sanfɛla la a y'a yira k'a fɔ k'u filɛ nin pankuli le kɔnɔna na wa k'u b'a la k'u taga sigi ka fɔ kɛyɔrɔ de la Russie ministre des affaires étrangères ni ale tɔgɔ ko Sergei Lavrov ale kumana a ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu b'a la ka dɔ fɔ olu ka jamana ma k'u k'a ɲini k'a dɔn ko k'u minɛ la ko OTAN kelen don k'olu ka jamana lakori wa ko wagati min na k'ale bɛ ka kuma ko wagati kelen de la u ka jamanakuntigi Poutine ani Faransi jamanakuntigi ni ale Emmanuel Macron k'u kun bɛ kuma la téléphone na o ni mɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko ni dɔgɔkun kelen kɛlɛ in na ko mɔgɔ 200 ani 30 olu de ni tora ni kɛlɛ la ni denmisɛnnin 15 b'olu cɛ la ko mɔgɔ 500 ani 25 k'olu de banalen don Union européenne commissaire ale y'a yira k'a fɔ ko ni mɔgɔ minnu fatura ani mɔgɔ minnu banalen don ko a bɛ se ka caya ni u kelen don ka hakɛya min fɔ Irisiw y'a yira k'a fɔ k'u kelen don ka Ukrainiens ka centrale nucléaire bɛɛ la belebeleba minɛ an filɛ nin waati min na ko sisan an bɛna an ka bi flash info kuncɛ T-Sud de kan ni o bɛ an sɔngɔ mara la ala ni an ka Mali sɔrɔsiw ka cɛsiri la T-Sud seginna ka kɛ T-Sud dugudenw ta ye kɔsannin na Mali sɔrɔsiw ye tatugu banbagaciw la T-Sud n'o bɛ an sɔngɔ mara la o de kɛra sababu ye T-Sud dugudenw u ka dugu seginna ka k'u ta ye wa banbagaci ninnu bolila k'u ka minɛn caman de to an filɛ nin waati min na ko sisan T-Sud dugudenw u bɛ se k'u sagona ko bɛɛ kɛ wa u bɛ se ka taga yɔrɔ yɔrɔ ka d'u ye an ka jɛ an ka colonel Isa Bagayogo lamɛn ni ale ye Gao zone commandant. Cette opération de ratissage va se poursuivre
elle sera doublée de frappes contre les zones repères des terroristes. Cela fera l'objet d'une réorganisation pour pouvoir poursuivre jusqu'au niveau des frontières avec nos pays voisins pour faire en sorte que nos populations puissent vivre dans la paix et dans la quiétude. Le bilan de cette opération illustre bien la montée en puissance des FAMA qui, avec courage et détermination, continuent leur mission régalienne. Le poste de Tessit a été renforcé pour entreprendre une vaste opération de ratissage. Cela s'est conclu par une rencontre, évidemment, avec les groupes armés terroristes, qui s'est soldée par une neutralisation de 57 terroristes et une vingtaine de motos détruites. Ni ne kun ye an ka bi flashen foyi ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka lamɛnli ko ɲuman na an ka foli bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ k'an lajɛ ka bɔ Gawo aw k'an bɛn wagati wɛrɛ.